এবং র্যালিটা আজকে কোন জায়গা থেকে শুরু হয়েছে এবং কোথায় কোথায় যাবে? আজকে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি যে উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে গতকাল ফলাফল ঘোষিত হয়েছে। তদ্রূপ আমাদের বিজেপি সরকারের 3 জন উপনির্বাচনে জয়ী হয়েছেন। সেটা নিয়ে আমরা আজকে জনজাতি মোর্চার, তেলিয়ামুরা জনজাতি মোর্চার মহিলা মোর্চা এবং আমাদের কার্যকর্তা এরিয়া সবাই মিলে একত্রিত হয়ে আজকে এই মিছিলটা করুম। আজকে হদ্রাই বাজার থেকে আমরা মিলেংবালাং বাজার হয়ে তারাচান এতটুকু গিয়েছে এরা। আমরা সব কিছু আবার এখানে জমায়েত হবে। এখান থেকে সব কিছু। আপনার নাম? আমার নাম প্রসন্ন হরিজমাতিয়া, তেলিয়ামুরা জনজাতি মোর্চার জিএস। তিনি বেলাইখা খাকসাংখা তিনি तेलियामुरा जोंनि जनजाति मोर्चानि ओंगै जों दिनै थांनाय 23 तारिख ओरै इलेक्शन जोंनि काइब्रै जागायाव कायसा हांखे टाउन बरदुवाली कायसा हांखे सुरमा ते कायसा हांखे जुब्राजनगर ते कायसा हांखे आगरतला मेन आरनिगो काइब्रैनो तै बाय इलेक्शन माने आरो सिनि बीजेपी नि ओंगै सिनि एमएलए खथां कप्लाय ओंखा कप्लाय ओंनाय रकनि मुं जों बरकनि खाथुं नुनो नाहगै जों बरकनि कप्लाय ओं मुंनो बीजेपी नि ओंगै बीजेपी जनजाति मोर्चा नि ओंगै जों अरो तेलियामुरा हद्राय अनसलो जों सिनि डॉक्टर मानिक शाह बबो कप्लाय ओंखा ते खरकसा श्रीमती स्वप्ना दास जी बबो कप्लाय ओंखा ते खरकसा श्रीमती मलिना दास देवनाथ बबो हायनो पास ओंखा हायनो बाङै जों बेलाय खाथुं मानि आबो सिनि तिनि नि खाथुं मुं सिमिया 2023 को हायनो हाय विधानसभा इलेक्शन बीजेपी गाहाम केनो लाइनानि आबो सिनि अमं कायसा फुनुक सगमं बसकांनि कायसा फुनुक सगमंनो जों बेलायखे खाथुङैनो दिनै सिनि कप्लायनि मारिनो जों जतनो सिनि जनजाति और हद्राय अनचल बा यां तेलियामुरा अनचलनि जत मिलिगैनो जों आबनो लामसखा जों 2023 बहायनो तै जुदा संगठन जुदा पार्टीनि जे तंनाय रक आबरक बेबागनो 2023 मियानि जे रिजाल्टनि मतेनो जों वानसगै नामाखा जों बिसास खालायखा जे बरक केसेन ओंखा बीजेपी कप्लाय ओंसिनाय हायख्लाय त्रिपुरा हावो रायजोआव एडिसिओ जत जागानो बीजेपी सरकार तै केंद्रआवबो बीजेपी सरकार ओंगै सिनि डेभलपमेंट सामं जे मोदीनि मिशन विजन आबोनो फुलफिल खालायानि आबो दिनैनो सेंखा बा अखलियो 2023 नो आबो जों प्रुफ माखा 2023 बहायनो हायनो हाय जों आबोनो जों सिनि पइन्ट बाय काहा खालाय जों बुसिगैना माखा जे